या मन दल्लत अला वहदानियतिही आयात। ए सु परवरदिगार, ए सु माबूद बरहक यम सज वहदानियत तो कुन दलालत तम सजन आयातन मज, कुरान मजीद कन आयातन मज, कायनात कन आयातन षाणुक यम आयात सह कुन वहदहु ला शरीक लबन च खुदा अति अति गवाही अति, निशानी अति, शहादत अति। जज कित पट फैसला करान, जजस ब्रोह कन वकील करान पेश मसल, पत करान पेश तमचि शहादत। जजस गसान यकीन तम वुछा वाका पान, दुनिया अदालतन वुछा वाका पान गसान, गवाही तमिस ब्रोह कन यह साबित करान कि वाका सपद। अगर अत दर्जस ताम दुनिया अदालतन मज इंसाफुक तवक्का करान, इंसानस ब्रोह कन गवाही कहें कि सह दिहे फैसला रब्बुल आलमीन सिंद रबूबियतुक तो वहदानियतुक। इंसान बनतन पन्ने अकली जज, पन्ने हवासन जज, और गवाही रटतन कायनात। वकील यथ मज अख ये पेश करान दपान यम न गवाही, ए जज साहब अकल साहब यम गवाही खुदाय सिंदिस आसनस पे कह। अथ अकल मज ब्या वकील अमे अकल सह दलालत पेश करान कि बेशक ये पत किन अक रब्बुल आलमीन, अख माबूद बरहक। अथ गवाही सत अंबियान हज गवाही, अंबियान हज गवाही सत तिहज तस्दीक सदाकत जिंदगी रल तो यम चीज। परवरदिगार सुंद आसन कित पट इंसानस अकल मज साबित गसान, यह ब्लाइंड फेथ कह। खर इबादत करियो तस परवरदिगार सन्स, और परवरदिगारन क्या दित वो इबादत किस मंजिलस पे फैज गसन खतर रुबूबियत। हु गो तौहीद उलूहियत या उबूदियत, यह गो वो तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत असली बनान सबूत तौहीद उलूहियतुक। मसलन अगर सह रब, अगर तमी पोलनक, अगर तमी रुशनक, तेल कुछ तस वर यस ब्रोह कन डेक दुक त्रावान, तेल कुछ तस वर यस च मंगक, तेल कुछ दित हेकी यह गो। अब हमारा मसला ये बना कि भाई अब तुम रुबूबियत को ढूंढो कायनात में। या मन दल्लत अला वहदानियती आयातु, ऐ सु परवरदिगार यम सिंद वहदानियत दलालत आयात कुरानियन मज, शहीदत बिरुबूबियतिही मसनुआत, यम सिंद रब आसन शहादत तम सज मसनुआत दिवान, तम सज तखलीक दिवान, तम सज यह कायनात दिवान। एक तफसीरस मज लिखित कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम नो तशरीफ, गर द्राय कोह तूरस पे गसन कलाम करने, और जहनस मज अंदर किन खबर अयालस थाए या मे चुट, कोह तूरस पे वत गोडनिच कम फरमानक अल्लाह तालान पलस दियो टास, वो टास यह फुट, मज द्राय ब्या कन अत दियो टास, यह फट वोक अत द्राय ब्या कन यह फट वो, मज द्राव क्यूम लकुट क्यूम, अमिस मज घास क्रिचीना तथ पे आब फिरना बिरयानी तस मिनरल वाटर तस। ताजुब गो फरमास वन ताजुब, कन दियो यह क्या वन। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित कन। अगर दरबार खुदाय सुंद, गो मूसा अलैहिस्सलाम यमो तमाम हवासातो तो मुशाहदातन हंद आलम मज अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलामस नेबर कड़ान, पचुस दूर कोह तूर तनहाई मज निवान, तत परवरदिगार बे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बे माहौल कलामुक क्रिएट गसान, तत हायस ना सोरे अकुई चीज वोनस न कहें, बाकी करना है सारी मुशाहिद। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दित गोश मुबारक, यह क्यों वनान सुबहान मन यरानी,
पाक छु सु खुदा यस मे पे नजर छु वयारिफु मकानी तस ये इलम कि बह कत छुस कन्न तल मजुक क्योम वयरजुकनी वला इंसानी यम साथ रिजिक बगरावान बस न मुशद गसान की वन सो कन तल किस तोतान लोस न दो योतान कन तल किस कमिस तह रिजिक पन वातन कित पे वातन क्या वातन अगर तिमन मखलूकातन पे नजर पे यमन सह खावान चावान सारी जिंदगी गस खर्च सो इलम गस न तूत हासिल की यथ जमीनस मज कम सिर तम सद कप रिजिक खेना कस खेना कित पे खेना मे पे मज याद अकिस अतबच अकिस किताब मज लिखित उर्दू किताब मज और मे मुताला बिल्कुल मुस्तहजर मे कत पोर्मुत जोर हवाल दिवान अमि मूजूब कह तेल गस बह मुकल्लफ अल्लामा इकबाल सिंदिस वक्तस मज हकीम अजमल खान दिल्ली मज हकीम अजमल खान अम सिंदिस दौरस मज बोड़ बार सरमायेदार ओसमुत दपान यह हसा द्राव हज त बशरी खतर नबर अमिस पे बैतुल खलास मज नजर अत वुन क्योम सह क्योम आसान इस पाखानस मज पैदा गसान तम सद सह नापकी पत डिकम्पोज गसान अमिस आव दिल मज ख्याल फजूल क्यों कह दह गए अमिस गई चश्मन बीनाई लज अमिस गसने खत्म यह तुलुक तो न्यूक हकीम अजमल खानस निश हकीम अजमल खानन कर अमिस कह टेस्ट वेस्ट अम दोप खुशी हज कत कि अमिस मुस्तकिल तौर पर बीनाई चजम रवम कह आमा यह गोमुत कह बीनाई मौजूद मगर अमिस इलाज अमिस यी वापस न कहा क्या तुम अगर करू बैतुल खलास मज क्योम यह होखनाउन पत पीसन पत अमिस त्राउन लिक्विड बनाइथ अमिस गस इलाज तो समझ गया परवरदिगार मे वनस पता डॉक्टर हजरात तबीब हजरात वगैरह यह कंस आजमोमुत यह इलाज किताब में लिखा है वाकई में लिखा है अल्लाह ताला सज मखलूक इम मिसाल इम इन बुथ कुरान मजीदस मज तो क्या ए दुनिया को लुको इबादत करियो इख्तियार पन्निस परवरदिगार सज समझून गोड़ परवरदिगार कम वह सपदन मिसाल कयामत ताम सपदन तम सज रुबूबियत मिसाल कायम लेकिन मुस्तकिल मिसाल तम सज कायनात मज तम थाम मुस्तकिल हर जमानस मज हर मखलूकस खतर पत अलग अलग इन तह त पन्ने जिंदगी मज तम सज रुबूबियत मिसाल सवाल कि तुम कत्या बेदार कुरान मजीद हर जमानस मज नाजिल गसान हर इंसानस नाजिल गसान हर मौकस पे नाजिल गसान क्या तमिस कायम तो दायम खुदाय सुंद कलाम यमिस सिफत कुल्ल यौमिन हुआ फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इसलिए तम सुंद कलाम हर इंसानस हर मौकस पे ब्रोट कन नाजिल गसान इख्तिताम वही गोमुत इख्तिताम गो नबूवतस इख्तिताम गो तहत रिसालत के सिलसिलस लेकिन परवरदिगार सज हिदायत बंदन यह रोज तिमन हावान अमि यह कुरान मजीद नव वही यी नव पैगाम यी यह कुरान मजीद कयामत ताम यह कर बंदन रहनुमाई परमित लिखमित गसन किताब कुन करन रुजू यह असल हक इल्म शरीयत लेकिन बंदन अल्लाह ताला रहनुमाई हर मौकस पे करान रोज आज तरान ब्रोह कुन तक गोया तम सज रुबूबियत तो कुदरत मिसाल दी तुम खुदाय तुम जिंदगी मज तम अहवाल तम हालात यम सत परवरदिगार पानस ब्रोह कुन करीब इन दरवाज खोल सब्र शुक्र क्यों जरियो सब्र तो शुक्र के जरिए कि सब्र तो शुक्र साहब सबन योतन यमन ब्रोह कन कुरान नाजिल गो कुरान गो नाजिल सब्र तो शुक्र कत वना मगर सब्र तो शुक्र हालात इन आज तिम इन कयामत ताम बंदस इत तरस तम दो फिक्री मे क्या आज खुदाय वना
इसलिए ये आज ते नाजिल गसान ये कुरान तमे तरीक तेरे ज़मीर पे न हो जब तक नजूले किताब सह आज ते मोमिनस पे नाजिल गसान अगर न गि तेल कनेक्शन षुनमुत यह समझाए 53 वरियन मज गो कुरान नाजिल आज छन मे अत कह वाट बस यह किताब मे पर्न यह किताब मे पर्न तेल सही रिश्त कुरान मजीद सत मुसलसल खुदाई सज रूहानी और वजूदस मुसलसल हिदायत वसान कनेक्शन कनेक्शन जुड़ित तो इनफरादी हालात रोजन सपदा मगर मुस्तकिल इंसानियत कयामत किस दमस ताम तम पे क्या हालात अल्लाह ताला इस्तिमरार सान दवाम सान कर्मित ती अल्लाह ताला फरमान सु परवरदिगार यम तुम पैदा कर्नो गोया पैदा आमत कर अल्लदी खलाकाकुम यम तुम पैदा कर्नो आमत पैदा करने अल्लदीना मिन कबलिकुम बे यम तुम ब्रोह ति आमत पैदा बज़ाहिर माने अस ब्रोह सान बब सान नानी माज बड़ बब आमत पैदा कर ठीक लेकिन तवरातस मज तक जाए इशारा कर कि इंसान ब्रोह ति मखलूक वन जिन्नात ये लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बनो तकवा तकवा वाले सिफात आमत वन मुत्तकीन खतर कुरान हिदायत मुत्तकीन गबस पे ईमान पे इजहार अबदियत तक नमाज पढ़ा पे खर्च तक अल्लाह ताला सद अता करमत मज ठीक और ये ब्या चीज तिमन मुत्तकीन सिफत कि सह मुत्तकी कित पे बनो तुम पर्जन पन खुदाय हर इंसानस पर्जन तुम सनो कायनात गौर करो गोया गौर फिक्र तवे आमुत अकिस जाए वन गौर फिक्र मारिफत कुंज गौर फिक्र मारिफत कुंज पे वो कुरान मजीद ज़ारिम अल्फाज वन कि एम्पिरिकल साइंस वन एम्पिरिकल साइंस एम्पिरिसिज्म इन आयतन मज साइंसी तफासिर ते मे पर्मित बहुत जोर यहां तुम साइंसी कथ कर कह तिज साइंसुक अख सिफती कि अत दवाम कह दवाम कह बनमि सतुक अख इल्म इंसानस कुरान मजीद चन हिदायतन दवाम इसलिए गि कायम व दायम हिदायतस गैर कायम दायम तो गैर मुस्तकिल दलालो सतन सबूत दिन कह तुम वक्ती तौर बंदस कर मुतासर पगह बदलन तम तेल ग मुतासर हमुक दवाम दायमी इथी कत कि तम बनो तुह तुह ब्रोह तम तन अम सो तकवा हासिल और तकवा यथ दुनिया मज और आखरतुक तकवा क्या आखरतुक तकवा नजात अज नारी जहन्नम और यम दुनियुक तकवा क्या यम दुनियुक तकवा बचाव अज मासियत खुदा खुदाई सिंद नाफरमानी निशन बचू और तति खुदाई सिंद अजाब निशन बचू यह गो तकवा तुह गो तकवा हासिल तुह बनो परहेजगार तुह गुजारियो जिंदगी हदन हज जिंदगी बंदगी हज जिंदगी करियो सा बंदगी अख्तियार और पत रुबूबियत मिसाल सह परवरदिगार यम तुंद खतर जमीन बनो फर्श जमीन शोंगान कुल लागान कुल खसान दोब खनान कबर खनान अत मज वसान नरम हर एतबार कारआमद दरित दिवान कंस इंसान यम क्यों हदों मज नीरित गसान तो बेकुन लाज पानस मज रटान पन्ने कोच मज इंसानस रटान कोच मज फर्श मंजुल पे लावान बे बस जमीन गर्दिश कर नचान दौरान आराम सान इंसान करार वजअलनल अर्द करार हालांकि दपान गर्दिश कर दपान अम मूजूब यह दपनी यह सोरे दपने आमुत यह इल्म कह मे वुच पन्नो अच्छो बहुत तवे वन इल्म चन कथन दपान ईमान चन कथन वन यह फर्क यथ कथ पे ईमान अन तथ वनो हक युस कथ इल्मच कथ तम गवाही मानान तथ वनो दपान हतमी गि वन सिर्फ ईमान कथ
حتمی گژھِ نہٕ وَنٕنۍ اِنسٲنی مُشاہدٕچ کَتھ کینٛہہ تِکیازِ یِم چھِ بدلار بدلان تہِ اِنسان چھُ نوتوان تہٕ کمزور خٲرٕچ اکھ راے اکھ زٔمیٖن بنووُن فرش منزُل آسمان بنووُن چھت دپان آسمانس چھُ تیُتھ زبردست ایٹماسفیر پٮ۪ٹھٕ آیونوسفیر پٮ۪ٹھٕ کہِ کینسر پٲدٕ کرن واجنہِ کِرنہٕ تہٕ روشنی چھِ یِوان آسمان پٮ۪ٹھ تِم چھِ سارے خنک ختم گژھان أتھۍ چھتسٕے منٛز یِتھ پٲٹھۍ تالو چھُنہٕ دِوان وسنہٕ روٗدس تھاپس بۄن کینٛہہ یِتھے پٲٹھۍ چھُ یتھ اسہِ پٮ۪ٹھ کنۍ بنومُت کٔژتام کِلوٗمیٖٹر پٮ۪ٹھ کنۍ تھی اکھ تالو اکھ خۄداین چھت بنومُت پروردگارن یتھ پوٗرٕ ایٹماسفیرس منٛز چھُ آیونوسفیر اکھ اوزوٗن لییر اگر تمہِ سۭتۍ رُکاے نہٕ خۄداے کٲفی نۄقصان گژھِ چھت بنوون أسۍ آسمان کوٚر مےٚ امہِ برونٛٹھ تہِ عرض آسمان چھُ وَنان یُس پٮ۪ٹھ کُن آسہِ گوٚو آسمان عرض چھُ ہر کتھ تتھ چیٖزس وَنان یتھ پٮ۪ٹھ اِنسان آسان چھُ سُہ چھُ بنان تٔمِس عرض یُس آمُت چھُ وَنان سجدٕ گژھِ پیوٚن اردس پٮ۪ٹھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گژھِ پیوٚن سجدٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ژےٚ یی نٮ۪ماز یعنی یتھ پٮ۪ٹھ قرار رٹہِ چون یہِ سُہ بنہِ چون عرض تمے سۭتۍ چھُ فقہا یہِ کران کہِ یُس اِنسان ہوٲیی جہازس منٛز چھُ نٮ۪ماز پران تٔمِس کتہِ پیوٚو اردس پٮ۪ٹھ سجدٕ تٔمۍ سُنٛد عرض چھُ سُے یتھ پٮ۪ٹھ سُہ ٹھہرِتھ چھُ سُہ گٔے تٔمۍ سٕنٛز عرض چھُنہٕ وۄنۍ اتہِ اصلی لفظ الف را داد یُس چھُ عرض یہِ چھُ زٔمیٖنس مجازن یِوان وننہٕ اِنسان زن کھسہِ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ زن پرِ تتہِ نٮ۪ماز تٔمۍ سٕنٛز عرض بنے سُے یعنی قمر بنیو عرض تتھ پتہٕ چھُ آسان مجاز ییٚلہِ نہٕ تتھ بیٚیہِ کٕہٕنۍ معنے چھُ آسان پتہٕ چھُ سُہ بنان حقیٖقی معنے عرض گوٚو بٔنِم چیٖز تلُک چیٖز سما گوٚو پیٚٹھِم چیٖز ییٚتہِ چھُ تمام کایناتس سما یی یِوان پٮ۪ٹھ بوزنہٕ یہِ گوٚو آسمان زٔمیٖن بنوونو فرش آسمان بنوونو چھت کٔرِو غور شُکُر کٔرِو گویا اتھ منٛز یُس احساسہِ شُکُر کھسہِ یہِ تہِ گٔے ابدِیتٕے طور فِکرِ بندگی ہُنٛد اکھ چیٖز چھُ شُکُر گُزٲری یہِ چھُنہ نعمتہٕ اللہ تعالیٰ یاد پاوان تیٚلہِ کیٛاہ کرِ شُکُر أکۍ عالمن چھُ لیوٗکھمُت پروردگارا شُکُر کِتھ پٲٹھۍ کرٕ شاہ اندر نیُن تہِ چھُ تہِ چٲنۍ نعمت نٮ۪بر نیرُن تہِ چھُ چٲنۍ نعمت ییٚلہِ اندر شاہ گژھِ مےٚ گوٚو شُکُر لٲزِم مگر ییٖتِس کالس بہٕ اتھ أنٛدرِمِس شاہس شُکُر کرٕ تیٖتِس کالس چھُم نہ نٮ۪بر کڑُن شاہ تیٚلے ہٮ۪کہِ نہٕ کٔرِتھ شُکُر نیبرِمِس شاہس روٗد شُکُر کرنے ییٖتِس کالس اتھ کرٕ تیٖتِس کالس گوٚو بیاکھ شاہ اندر پروردگارا بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ شُکُر ادا کٔرِتھ کینٛہہ سبحانکا ما شکرناکا حق شُکرِکا حضرت داوٗد علیہ السلامس فرمو اللہ تعالیٰ اعملوا آلَ داوٗد شُکرا اے آلِ داوٗد شُکُر روٗزِو میون کران دپان حضرت داوٗد علیہ السلام پروردگارا چونے شُکُر کرٕ تتھ کُس دِیم توفیٖق سُہ توفیٖق تہِ دِیوٗم تُہی ییٚلہِ تُہۍ مےٚ شُکرُک توفیٖق دِیِو تیٚلہِ چھُم نہ گۄڈٕ تمہِ توفیٖقُک تہِ شُکُر کرُن ییٚلہِ روٗد لامُتناہی سِلسِلا یہِ نَے گژھِ نہٕ ختمٕے ہر شُکرس یُس توفیٖق میلہِ مےٚ چھُ گۄڈٕ تمکُے ہُہ تہِ روٗد نعمتن تیٚلہِ کرنے ہر نعمتس گوٚو الگ الگ شُکُر دپان اتھ تُلِکھ تھوٚد پروردگارا بہٕ ہٮ۪کے نہٕ شُکُر کٔرِتھ کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہن فرمونس یِہے گوٚو اے داوٗد میون شُکُر کہِ بنٛدٕ روزِ کران تہِ پتہٕ وَنہِ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ شُکُر گویا طور فِکرِ ابدیتُک اکھ خاص چیٖز چھُ یہِ کہِ کرتا رہے ڈرتا رہے روتا رہے مانگتا رہے اور مانتا رہے سبحانک ما عبدناک حق عبادت سبحانک ما عرفناک حق معرفت سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک سبحانک ما شکرناک حق شکرک اِتی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن چیٖزن سنان چھِ پتہٕ تِمن دُعاہن سنان چھِ یِم سانیو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پٔرمٕتۍ چھِ ییٚتہِ چھُ یِوان پنُن ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ تِہُنٛد عشقِ خۄدا تہٕ تِہُنٛد تعلُق باللہ ییٚتہِ چھِ یِوان وار 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 تمِچ خۄشبوے سمجھ چھُس نہٕ بہٕ وَران وَننسٕے سمجھ چھُ یِوان ییٚتہِ تران فِکرِ کہِ کیٛاہ تَوے چھِ کِتاب آمژٕ لیکھنہٕ سیٖرت رسوٗل دُعاووں کے آیٖنے میں کِتاب آمٕژ لیکھنہٕ کہِ حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِم دُعا منٛگان ٲسۍ خۄدایس مُناجات تہٕ آہوزٲری تہٕ گِری ٲسۍ کران تٔمۍ سٕنٛدِس دربارس منٛز
तमि जरिए सीरत निगारो लिखमुत कि ताल्लुक क्या सान हुजूर पाक बंदगियत तो अब्दियत ताल्लुक क्या यह शोबा यह पर्न जरूरत अलहमदुल्ला इमो गुनागार चश्मो वुचमुत मौके मज 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 तम मूजूब बह कर अदायगी कर कोशिश तुंदिस खदमत मज वन कोशिश कर बे कोर आसमान पे आब त्रोन अम सत खोलन रिजिक जमीन गोया रिजिक सामान कत आसमानस मज ज़ाहिर कत जमीनस मज गोया जमीनस मज वफि समा रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून रिजिक आसमानस मज तुम करो ये और योर मगर रिजिक तती वसान बराबर तोरे रिजिक सामान तती मंग मंग त करो तस ये करो तदबीर वो तदबीर क्या बे खलो तम तुंद मेव तुंद रिजिक जमीन मज मगर अमिच मेहनत कुस कर जमींदार अल्लाह ताला क्या वनो खोल मे बनो मे यम दो मकई ऐ त्रा तम दो शुंजाक पत क्या गया तथ अन गट त्रल तल सह मा पानस पता सह कोर तथ पाने ऐ त्रोव फुल फुल त्रोवुत ऐ पता कचा कायनात लग चीन खदमत करने जमीन आय हरकत मज हवा आव हरकत मज जर्रात आय हरकत मज आब आव हरकत मज आफ्ताब किरण तो रोशनी आय हरकत मज जून आय हरकत मज सोरे निजाम कुदरत आव हरकत मज अथो मैनो बंदो मखलूको मीन अशरफुल मखलूकात त्रो मकाइफुल जमीनस मज इसका काम कर दो इन दुनिया खुलिकत लकुम इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह सारी दुनिया आई ऐ खतर आई बंद बनान आग बनान आखरतस रोज आखरतुक चैन कम कर मखलूक अगर खुदाय सुंद बनक यह सारे मखलूक चैन अगर तमिस बुथ फिर गसक यह अमि अत सतावनावत युस नार बनायाम चान खतर रहमत तमिस अत जालनावत युस आब बनायाम चान खतर रहमत तस दप हद नेर इत द्रामुत हद च बन अमिस खतर सैलाब युस हवा बनायाम चान खतर रहमत तस दप नेर हद तिकाज यह द्रामुत हद सह बनावन चान खतर तूफान ये होगा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबनिस दौरस मज आव बिनुल तिमो तुल पाय मुबारक टास कोडुक जमीनस फरमास वन हजरत उमर अदल करान जमीनस मज क्या जलजल करान रुक गए वाकयात से बड़ी पड़ी है किताबें तारीख फला तजालू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून पस जनित म यह ना तुम जाना इल मे तेल मा ठहर तो शरीक परवरदिगारस कह गए दलील तवहीद क्या बनो और इबताल शिरक शिरक बातिल क्या तिकाज रब खुदाई योत तवहीद हक क्या तिकाज रब खुदाई योत रुबूबियत दितुक दलील इसलिए यम त गौर तवे वन असली इस्लामस मज साइंसुक असली मुद्दा मकसूद सह मारिफत रुबूबियत मारिफत उलूहियत मारिफत तवहीद इंतहा साइंस मुसलमान साइंसदान ये ताकीक कर यह रब से ाना ठीक और नाफरमान यड़ ाना अल्लाह ताला दीन अमल कर तौफीक।